mata o fia tu se peru o tu fa mamla mai no le loftu no le tua tu ame tu nuina le tata sala le ia si me fe no le tata ona le loftu no le tua lava le loftu no le tua so sonia tato ta sia tata na vele le loftu no le tua ona o Paulo totas tu si le peru e tele fa mo ele o motinol tata tu sia e o in fa sa morta kusi e Paulo o le tusi el apostolo Paulo ia e pe ao susuenga tata susu tuspaia ele Paulo tusia e pe ia mo tatu foi pule le fia fil leva on mol tau ia pa mol vai perua tau ia o sor vai mo mua on mol vai tau mo mua ia ia vai pue tolu ia e sama perfetta to per fare lo tanto a tele vai fare mai lì o fa mai le to ia per lo pulgar fai mo fai upu sa fa ma nia mai la to sa fa lomo ia tia ona tu se cantia la tu se Paulo e le bo mo strata le tala le tu sa o mai ia Yesu o fa ni Yesu no vai o ve ka va to lu va mo ele era fa ye fi no ngale au so tu spaia ele Paulo ku se pe ai ono ma volunga le fa yo ngeki le tala tu si le ba volunga na le loftu noa fa te ulanga sili na e la ba na loftu noa so sonia tato na Paulo to tasile a be ye loftu noa le tu ya pequeno ele mo le fo ye au tu sta la e peruia au apostolo ia pe leve me tu spaia ia na tu mo e per tomina e kaunga sai ili le fuka ko e tau pe tolu fa mo le ia pe sawa pe feta to pe fa to mala lo tama to atele sa mo e tala mai le ni le to sa fa mo ia la le si pe ke lu pe ke ka pe tolu no pe te tolu tu sia te Salonia na fa u e pe nga ai su i fa u tu susinga fa u tu sia la o li o pe ke lu ya ko po yuta ele fai o ele loftu no le tua a ku si o ma Paulo e fai o ele loftu no ia te o le loftu no le tua e ku si te Salonia e lua nga fai o men tau tolu ia mai ona o la le fai longa i la tu silima o fa pe atu ia te o le loftu no le tua le fai o ku si pe ai ona i fi na mana ia o le pe ka ia ia sta to no fa pe na ele Paulo ku si e pe ia ono fa mai sa fa mani mai e fa se umana ko le kusi le mo le lo pe te le to sulu lima fa mo le sumre no nai quota e kama pe kelu le tu singa Paulo o le kama tu si o pu fai ta na Paulo fa ali ele o sai te le tua ma loftu no le tua io va o ele nga ve ka le mai mo ta to wes o le sai o le kua le o la inu ese ale plena ia le tu se fere tu ai ma fa katia no me i le peru e ma kwale ia se muesi esa mo e Paulo me lilo sana na ele firgano le tua ia ola ta to ese suni ma suni no fa mo me tau luo me te to me tau ia na to no sai ta to rio na ta leo a pe tu se ia to Paulo to spele isso se ma poto foi atu ia te a pe tu se malava talaina inega o lei si fa tanta fa vile stiglia tanta idea wina ma wale fa tu wina pe istusi o wala to baba marai na fa ke ala mo mo tanta tustusi e ngumbi fa kasi le loftu no le tua pe la to stu la fono ye pise ke no TV e ma kwang dia kwale loftu no le tua ale fa per kala pekero ia o fa winga eseina e le ia o wina ma volunga le onga le ang pai o ina ta to ni le tu ya to ne ya ke ma ke alu ka tiam ta bolua ya ka lai polo ina sa to foi o selema o no fi no ma ke le ta sa bol bol a mi sa la u tai ne sa bol bol ta la ina polo na le loftu no na ta le ya Yesu na so foi Yesu e o la ta ta ai ma ya la u ni ya me ka mo pito me ma to si tu la fo no mose na yela foi ka tita belua foi belua a foi mua pa mo le vitau ia e ka mo vai su mal fato sa tal ma u tala ina to
fo ia o fi no mane e o mai ai le fia finge le la o le fia mai Yesu porque ia fai finga o tu la fo ele mama la mari ka o mai ai Yesu ka mo mo tau ia ko mo mua ia vai te chama isso como fala na tua ele se lembra na rua na foi o título ia o ko foi ainda na vai por vai copia ia tu se me faz ali na tua que da tu também também na tu isso ao fazer o ato e o nele ia ko foi na Paulo ma pana pa o Jerusalem o no finonga ia le ana mo mercado mus fa maunia e falou mo ia te ko foi ia la uria apostolo saka o pillars o mo meo putu tele le Jerusalem pe ke lu Ioane ma Jacopo le ana o ma fa foi va le ko foi ka foi lu ma ngai foi lu o ma fa linga ia le ko foi Jerusalem ma i va su ma fa to sa amala ia le ko fa maunia mai ia sta no filo ile authority ia o lima tau o whaksinga malulu lima ia vai akuloa ia kei koa he mal au ngā le atua e lowo langa pauno malmaenga o le loftu noa le atua e o lainu ese ia whakau ma malmole wapelua ia o nā tu sa mawhalima whau atu e te ato tala lei tala atu kese o whai o atu i e katoa le ia a mo le o le moe o mai si me whapeiwa ia tau whaksinga ia te maua panapa o ia kopo ma kefa ia tō ma Ioane o e na putuina ia sa what's full of kau ia ia na o finga malanga nga umalole nga fa maonia tale ia ma mai o popoinga o ngai ma tiva ia a se mare tu te pekeru nga o ira le o i pekeru e po ai va ficar mo meo nganga o nganga fa na ole tua ia le na ko mai e kamalo pekeru le sa va mai fa fa kau ia ma o lunga tele fa ringa le tua ngai foi uso po ele loftu no fa tau ia ta tonu ese le na fa sa o po ia o le winga na nga le alu fa ta no pena o kamanga le loftu no le fu ko fa sa o la e peru ia e kau ngi fa kasiame o le loftu mo ma le tu la fora mose ia mo fe venga ma perfecta ma angelu ma fa ma mo be malu ia mo fe nga kaulanga le ele ko ngi fa kasimenga au ni le tua ia ti oi i le fiafi le ne a o ka ko kusi le fiafi ne fa mo molea e pelo luo sorry suangalo kusi sulima ta sulima tu si momo ka konito le fika ngi yo foi Paulo le balao le ku lo mai foi yo lama ma o lo tele le loftu no le atua so swani atato e kai mi ko fia ngai fa fika uni e kai fia ngai manele atotoa e ngai ma o inga fa tonu tu spaia e ale me le o fa me alo fa le tua ya tato kile le loftu no le tua so swani atato aleluia ele Facebook kasi ko e mesi o le lofo le tua lo ya Kristo Yesu tato ni ti va na o e punga vai lo i fa a ke mongi ya o nga o mo ke mongi ka fai ko se yo i fa le ai se be ko fai ko nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord ke ma ve ko va ima mar se fu sorry va mu ima mar se fu o ki ngo ngala nga se apostolo fa tau ia fe kau ia no no ia nei se isa ma na le o aule apito titolo wa apostolo le amata o aule apostolo wana usawa tu le kalesia le tua ale tu no le tua o fa pere ai o lona tu no foi ya tiao le fare ai le o sina nga luenga ya la tuma a pita i lewa a lo tu no le tua a operate time le tu no a e mal la mai le tu no le tua e le kai filo
na le futu noana le ku mai o la tato ko me ko vai fu ma vai fu ngale ka va ko lo le futu na ele o wa una a le lo fatu no le tu o fo e mai ya ia sulu e ka ia ale lo tu no le tu o fa bene ia no tu no fo ia ale mai le o sili na ma nga ya la to uma tai le wa a le lo tu no le tu o ba o lu wa de go le lo tu no le ala ka mo mori la we pelu ia o le a fe figo ma ni fa kasiame a yuteia a Judaism and Christianity. No, ele o fa kasi me ngai ru. E fa ma mara ka mo kusi mo uma. Ka ko mo fa pelu per tu la fono. Ia ka wole ka kusi le vefi ni fa mo lava. Ne ma ngai ele sa so so mi sa get. Ne ngalu ka ko ma ka mo mua. E sili angin, o angelo mo meu messengers, momo ang o owner. Di au owner ye amo le ona. Mau no kele Yesu. Ave kauna fe buia fo puanga mana tainga mole. Mona we peru lama. O e o mai ya Yesu e pe na fa lo ko lu o me ia kasi manelua fe kau ia. Saula maltor fogwanga ko ia pesava perfeita ko pia pa mala le lutanga pa ko tele sa mo e tele mai ele por fa ma le mai le ta to e la ko sa fa lo ko ya te le la wa fa ka u fa ma ringo pusia ma pa wale ma ko la su e tu spaia e le ai si fa ma ngia le fio male ko ya Paulo nga o Yesu lo le si o le katia mai le mo ma stengata faringa tala le le o faringa Yesu mo wa ai o le suma fanga usanga le ko ka o kusia katia ya ko fo ya o malosio fi no mangiela we peruia o ria ya e o ia pequeno ya ko fo i mai le malanga tradicionale a Paulo la malanga muli o ko sa Jerusalema kuri mai la su pentecoso a esa uno a fa pequeno ko mo pasea la vai mangiela o ria na u kai ngai o le falo maua e o i mugese o le o ngāku la fonga mosi. E nga se po e o skap. Mai ai falo mai komune na fia. Au mai ele o ringa o mamano, mai lolea. E sa awara e le fa ma ngia la ua o ma vai kau mi no ngolde. O ngole kau confuse la kiki ai no la au le tua, nga o Paulo nga avele roftu noa e o lai mugese. Hallelujah. O marca ninguém é mulher meu. O que me faz assim o marca na lei, cara lei o malo, cara lei o roftunoa, e a marca na lei faz o vaune, cara ninguém é nasci. Foi o alguém. Aí, mas aí ela fez uma leitura. A ver os caras foi ganhando lei, lei se bem mais noa. Study to show yourself approved, workman that does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. E mga umia ka papenga, o ko faalongo ngi fingonga. O ko faalongo ko sole ma kwa sioki anelia. Ele o maua me ngole vai tono le fionga le tuo mumbi fakas. E faftai le tua e anga le mayama fali mai me mai la tenga pesao va perfeita to. O le ngaluenga angelu ngai foi puelua, o kula fonga. E puelua a fai no famawina le o mori mai angelu. Ta tasi foi so tu la fono fa no ta ma o ye sala tu sa. Ele ia se singa sao tu la fono. Na luenga angelu. Ai na fia ko skula fono. Ai no le ko sa o kula fono na luenga angelu. Na la wa ka malo se falo tu se ngalo fitu. Lua kasian la uma ala mo buanga ti akonga o la la mo muri forna. Anti a kono les faifia. Kama foi o faile ua o pisa o e ngisi ma o le au e le mo ngese ai u me ai mo le o te mo le au me ku fa ya la ko
Ia nga mga kwena na wapos kolo la whaingi ki a kongo kufame ai, o ki a kongo la, o me kufame ai. Ai ka kauhanga kumu ki a kongo i, nga nga pa ie umangengo, o ki a kongo me ai ne karesio. Le ala kua, luman ki a kongo leo se te whano halu no man lau, la unga mai kamano kuse kengese kauan, i te whakikingo me uma wai, ki a kongo ai la unga kuspa i a koa, a oranga na unga mua muanga, a oranga na unga muri muri fuenga, o le mātumu mua muanga kuspaia, ka wai ai maoki no, a ua kiringa ni te pauna ori, inga uo o le lau marka maro o si whango i tula whoro mai, e rea mai na kua ngā nui ngā ngeru mua wai, sura kusi ni mai, ngā nui ngā mata awe whi, anu mai pue rima koru e anga e mau wai. Ia la whai a leo whiga ua nge kula whongo mga isa paki, o le ngā nui ngā ngeru ngā mai e. Kalau fai ngai o uso a sofi. Eu kuskusi a kuaisi a uoma, kuskusi ngā rofa manguia, ngā rofa manguia, ke leo koe fia fia ngau iei langa e. Ta au fia ngā tau il sapat. E vekau lima tolu, a mol fe tau, tau me fito ngā luenga, lima tolu fe tau, ia. O tolu e o maua tu la fongo sa ninga a lebo, a wane ta fia. Ia, ngā kosam, ia. O tolu e o maua tu la fongo sa ninga a lebo, o le singa mea mo kwali ni vau o ia au whekau langa ki le au ukaia ki mena whaseio inga o whanau wapu la waka malo e leo lea kuanga mea kula funga mea angin ia no malo ka mata waisko inga o se whapa le ala puka e ka mo ka ko e kalisia e peru le fia finge whekau whekau lua ka tusi le fia finge a whaina whamawina le upu na mo le mai angin ka kasi whanau ka mao i eri sala ka kauai whawhiwhenga e sao pe e whakamala e whaorkanga o le loftu noa. Ke le loftu noa le atua kau ki o lai. Whawhiwhenga e o le loftu noa, whamaulano pia, kau ki sise ea, o kako o kaka sise, a alaku lea o inga ma e ifo e lalo. E o le kau lor me no muaunu koe a whea kule me siau mea whai, i e kule nua e ani wafu, e kau ki rea kua, e kiri sana mou lau. Ia, he kau ia, mole ia, vai mo numar kolu ia. Fa mo yuna le pu mo le mai a le, tas ko su tu la fono fa no ta o ye ta we tu sai. Sava be fe ta to bia fa ta male lo ta ma tu atele. Sa mo ai fita lai mai le li fa ma ni mai le ta to e ina to sa fa lo mo ya tia. Pe mele fe bo bo, ma kua ngau wa ya. Ni nga ka o ta ko le ku. Wa fai no kusila e pelo fai no ya oi aka aku suru mai aka aku suru mai na mai aka aku lo me ka ka le oi mai ya le tau si mai le tua e a fa me tele le tua ka fe bobo a na manga kus na bana kus ya ka ko ma ia ko mo ya o me le tau na tilo ta to na ni me o ta to fa lo ya ke alo le lof ko wa mo e ko palasi lo a o ku la fo ya nga se ki ya le si o wona nga ina si me la fe ka fe su me le mo ka ku si fe ka o fe fi ba o no e ya wa mo ni le su so ni e ni ta ya no fa ala pa mo su so ni e le si so ngi a ngi pa u ma sa so ngi ka ko pa u que no se ve cuayo maya que me Yesu o que un ka ka fenga angel ele o angel de le o angel de ama o que un maya angel de ka sa fa se eva e o maya ka ko ma ku pura o nge ya que le ka ka yo ki fenga angel e feso no tai kai el ma fau tai kai el flesh o nga luenga angel o vange ngimo o le nga lue ka fa lo mata ele saula Yesu so so ngi angel pa uya le fe merkala pe gel merkala yu ka la no ka la lo pong san e o mai le fa fini nga ko ulu ai o fe ngi kwai la ka ma ku spaia e o mai le fa fini la lo ka pong sa fa ka ri la so fa singa o angel una nga ki fa singa ke le fa singa angel le o po ese angel no po o angel una
Neve mai kana Paulo yo ku se ko ke le no ko fa singo ya ngelu e ke le fa singo se ngelu de le ya ku ale ama ngelu ko pu yo no wa me wa le ave me fa singo na wa ngelu de ama le ala wa sau Yesu ko elifio e no moi le lo problema e ku wa ya ngelu de ama akele ku ya ngelu le wa fa no moi le o ko fo kai ma ko problema e ke ku wa ya ngelu le la ole fai lo miki a ngelu de ama ela fa ki va umi o a ngelu de ama I sau fa le fese rua kasi no ko fa kau dia tu fa la no tu sa fa le mo tu so ma tu le tu so te te la fa pure ma ni mo la ma tu va mo le fa ta ya wa ba ya ngelu fa ngau mai o fa nau ma to sa ko sa ko kasi no ko fa mo le kau dia tu fa la no tu sa fa le mo tu so ma tu le tu so te te la fa pure ma ni mo la ma tu va mo le fa ta ta foi na mi fa ta ta to ma ma na to mo o ta to no fa tu la o ta to ti fa i ta to me na lo to ye ti no a to ma fa eu mai ana le fia finge o le ko longe ke lo ka le angelu si seria me le angelu wa sala le ala o folfola mua polo mi si mua ngale ko dus poia inga o paule lo ka ka fa angelu si seria ka o kifa mai ai lo ngausa ka ngi sa lo punga ko le ngaka sa lo ngaka pole eva ya le lo ngama se la yo eva solan mamano le akua ngofolo e lalo le poloma ile amsala le ala o marka yo Yesu o nge yae le ala o lu Afrika usanga kalmon mali mo Yesu al nge yae poloma ke lo ka ka fenga la nge de ama yo e mafua o le sau ya Yesu baba ile me o mo fa Yesu lu Afrika usanga kalmon o ku wai vai o Yesu soni faka mo polo misinga le ko mo mua yes vai na musiki ese maka do kon angelu leanga kine fa kasi ngongi angelu lele o angelu lele ngale ale anga angelu pui oi na o anga palo va au ko ai pale anga Sawa Yesu fai oi brand new oi mama na mo ro fa ka ka lo ka ia proses ngale ko na ma submita ya I fo moi ku lo vai le uno ki Apolo ai o mai ale la o kusia le la o ai o apostolo la kusmai o ka ko mai le ko ka ko wale la lo la vilaya la ko fo ko ilalo ino le ama almene ngai o ke le sketsia o la voya ko ilalo ko ya e usa o ka ko kus o mo ko ilalo me o mo fa lo ke le lo o mo me ila o mai o Yesu fa pea o e me ngai ke ni vai le ku o Yesu ma misi a Yesu no o ma sumali ma fa o no ka ke ne se tol sumali ma fa tau ia fa foi no fa tu mo moina oh, na fatu kuina fetanga ile va o lau fa nau la fa ngaka ma fa nau o fa fine ba mai le o la fa ngau le fine ko mo lo o lau fa ngau e ko mo le vai o fa ngau le fine me la nga yo este siamo pie ko ke va o e ko foi dia o mau ele angelu danga le muri vai famol mole le o mo fa Yesu pu le la ko fuka yo aleluya e ku le ulo angelu danga ele angelu le ko fe ka wo ke mo su li masi e ma mo le ngabia ai mana malama o kuspa ia o mga kalo ile kuwa a fa lomo ki Apolo ia fa ile e fa lomo mai ki Apolo ke mana malama il kuspa ia le kuwa le ke o mai nga ma fuenga kofo fa soso Yesu ai kote Yesu it is written for it is written
Whape o kusia. Ia whalongo mai a e le o Yesu. Ia ame se kari. Pare kari nga ka ua. Whape o kusi pai ale a kua. Au e ke kofo i le i ro toa. Nga o ia ke au o mai a. Koe sau, suma lima whamarmone me kau ia. Whatuina na whitaka ia tō rua mai whine. La whanau whai mana whanau. Tō moina a oe tō moina mai. Ia na. Le lau sau Yesu, wai kau kusi le vevini. Ole whokai nga. Maa ia kene ngā luenga. The complete work of the cross. Le whai mai nas whiko e le uma. Ken le yo kar kumunga i ai, e rengi e kalesia. Kari kongo lango kari kumunga e nei, uma meri mariwo Yesu. Amari jere le tua ya te oi le whiawhi nei. Ran kusi kai kei. E pelo lua. Vai le e feso lua. Fai a kako e angelu le kau ki fasoloi. Pai ora fie la langi an makwa ingo i aku o se falo se spaia o le makwa ke e kele o ka kalelo loku ai makwa ingo falo lo ku spaia ai ngo sawa o ya Yesu o lo fie o ke falo lo ku spaia usa ko ke la kolela au ma loku ia la ke loa loku le ke sia o ke falo lo wa ya se yo falo mo fa senga polar ko ngala au le la wa ka mai. Make a live for you, approve or a workman started to show yourself approved. That's the final ring and estimate my law. My don't know. Yeah, my favorite fact. That's your call. Someone far, from a money if I go, if it's a law. Yeah. And that is the attitude of repentance. Learn of me. For I am meek and lowly in heart. Mawalunga nga sa o Yesu. Olo faula yo le loftu noa. Eleo se ngaluenga. E afe farsamai o ngaluenga e. Pari whakokua mga ngaluenga. E o nga ngā fai farsama afe mai o whakokua mga ngaluenga e whaora i ngai kako. No. Le se ngaluenga. That power me to ke olai salamo faulalo, that's all. Eu nga muri mai nga luenga. Na nga menga ngala winga ka ko fai nga luenga lele. Fua nga ya ni me yo ka ko olang. Al faulai nga ya, le singa lu. Iva, o ve kau ia. E leo na nga luenga ina le mita se tas. Le singa lu.
lo kungo fa lai na tato paulo la ko kasine ane kala lenga lo tuno ya la ita tu si le vini le process la le tua lenga ku si le vini ya per o por ka ko ben ka mole le tele le tua ya tua ma lo volo sa le via per lua na ruenga ngalo mai le romo ta betolo lo fu kolo mai wa sala ta tau ma wole o no manu le tua le si ko yo no manu le tua awata wa me to mina fu ta to le to yola ya Kristo Yesu le lo fa to no an to yola ya Kristo Yesu dengan ngala le ko yola le fa ka kala ngai le fa firni ele ko inga se angelo pure ngalo ngale ko ngaku le limo tangata fai tangata ta wa tusa ya nga to have to be upon this earth le ala o se ya angelo de ngal to bini e sa Yesu ala sa ka mi fa yen mai ya malo mo la langi le ke mai ave lu ne mo lu ma fa kilo le lo wa ya ku le lo langi malo ma ka ofi nga mai fa paua mai fo mai ka pa ku le ke pa mai lo ave umare wa ave umare angelu de anga ya le la sa wa Yesu e belima ele ku inga ya angelu pule sa winga le ku le la ku fa fo mai ya ke oi e fa ko ya Yesu le wa lo rima e fa le na ya ngalo ngale ku solidario ki Apolo fa ngalo ngale ku ai le mai fa ka seperti Apolo solidario ku ya, fai berima, fai munor ficau, ya. Wale tu ina tu ia yang kelo pule sawi mati. Olo tu tala ni ya. Fawau ya. Mata we mara tu ya. Dia mata we siasi ya ya jeia. We fa maulana tu isio ya kelo. Wale ya jeia malu malinga. Pule nga luenga au. We baru ya. We tu foi me malawe na mai. Ele tu ina me malaka ina ya teia wale tu ia se bene. Tasi le tu ina ya teia. Awale mai ele ta to tu ina na ya teia we ya. Wa ta no ia le fa ona no ia teisi ya lelo Yesu le. Abrele mano mali ma ora tingara. Ina yo ya teia lo ti o ta ma ina lo fa tu no le tua. Posesna sa o Yesu. Kene fekaya Yesu ala kwa ka meki Apolo kongi na loile mako kongi na loile koile maka ele feka na o ke faka o po kala mena ko ala kasi ala ngelo kuri mai sai saka ile ko sobra Yesu sai saka ai o ma o le processo le tua per naturo me feira ko uia i o ko kongi o le sala o le ta vai feo me ala aka ko ho fa pupu wa ho se wala hu ya to ska ka ya sala yoki le ala wa sala wa le yoki ko sa ya Yesu be awa fa maula no fa maong ya Yesu ma ga ikile processo le tu va ila le leo le ko ya ka ko e kile ko yoki na o mai wala awa le ko fa ba yo ya ma oki ana ya lai ora kile ko ora ma so fu a bele le sikia le kalesia mai e kile va ai sioki le sioki mo le sioki falua you will never see death nothing never awu lu nga le process ale ko e ka va mo ko iba ka ia o tato lo ia le fa mo lalo te isi angelo Yesu le fa prende le manu balinga lo fatu no le tua se fulu ia ale fai con la mona ia me la veia sabi a tiro te tengo te dico tele manuia coi no le li no ta to tanga kasia kamo fa manuia i kako no Yesu ka usu fico no le ione enga kusie la ngai ki kele la ki kilsa o Yesu ko fo kai o tanga sala ko ya leso e mel soli mel ko le angelu de ngai lo wow me la ka ki fani di un dia ko ka ko fani no ngiwa un bio ma angelu de ngai ske pulo wow
Le kau ku ele mu vai oe manu le vai oe mo aulo ki apolo. Le o ma ku fa mai manguia ma o ma fa manguia le ku ya oe me nga. Pe kau pia pa mo le kasi lo ko fa mo le ia super fico me ione pe kau kasi lo ko ia. Au ficava pe kau fa mua au mai na ia le binga. Tu mai le binga. Agus fo, foi agus fo ia. Sama le o mai mamanu le ngafao ele ngaka yo fa kwa ye tena no glory Yang ada lagi yang salah ngaka no glory ele ko yele mamanu le tu ang fifia dan dia anga mana dia malaya dia man fifia lam ya ilo mamanu si umi ayo haleluya awo ma angelu lo ola ku mai la iyo mamanu babai dele yo sa ko lo ale orang kalfa pulvanga le mo tanga tau mo na fa tua na ke panga langi ya ko kala lo langi ya kuwa ko mai na iyo mamanu lo watali ina yetu inatu lo watali di mamanu ya te oi ade ese mamanu ka ko lang dan mamanu la ko fa fo ile ku ade ese bi inga yo ka ko lang la se bi inga la ko fa fo ile ku kala na polo tu si Roma ang sala tanga tau ma o le mamanu mai la tua no glory at all nothing ole lo fa tu no le tu hallelujah we are being now freely justified ta wa mi to no ina fu ale ai sa ku pe ngan wa ai sa ma ro na fa yo lo fa tu no le tu o ka wa mi ko wi ngai oi hallelujah ma mu yo le ku ko fe mo ma ngai ke ku mai la ia mamanu lo wa tali ile to watu le ai le yo o le fa ka u mo na ro na Yesu hallelujah mo ki mo Yesu no la ko foi ma na kala nga ya pila ko ke lo le ile pule ko 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 mai ko fi pila ko si ris ke nya ko wa Yesu e ke le ko kala mai ali Yesu ke le lo le ya ke le pule fa sa ka lo o ya ke o e ma le pule kala ya ke o e a ke ya ko ko pila ko me Yesu e le sa pule ke le pule ya ke pe aga le ko nga mai no Mengkala kama oleya kia ole pule kuwaku koe kumai. Mayanga ino ese seri etasio lo langi fasa kaulo Yesu lo ke le fasa kaulo. Makua lilo e o ai ki Apolo ke le lo fasa kaulo Yesu. Na ke le lo koe kuma Yesu pe fasa kaulo. Na le sibele lo ki Apolo. Ele lo ki Apolo me ka mo ele ko mose. Wa fiu le ku e au se solo me ka wa mo se la nga le ku nga le ku ala ma ke lo wa nga lo mo fu ese Israel e wo fu e mo se fa se lo mo lu nga ka mo le ya mo se pa ku lu nga lo ai ku mo se nga le ku e fe me wo fiu ki Apolo su wa le ne le au ye ma mo se ki Apolo e le wa ba ku ya ke pure haleluya ia ko fe kava mo ka fe mo ma ngai ke kalva pulvanga na mai le ngata fo ia ina to nei la apostolo ko super kasi wa wari uka e ave mai ia ai ato fo mai la to le fa to tu o no la to le ko fa ko ka ko o mo le ku kuskusi ka mai hallelujah praise his name so fico kasi lua saltea kasi lua per ko ia Ati le su te pare fo mai la fa pe Pule te ata malama e a bateri le ole fa varia te la tu ma la mo e fa mai ati le ole fa mo foi nei a lo ole tu moni to tas a to le we o mai na mau nga fa mama lo sil mon mau yo ba a se le ko mogi na yo ba a sao kusinga mai wala ino umana we peru ia le ko mogi ko kas
le usa o pa ye fight dinga wa ya Yesu o le makamale ko amo ke le lopo fe sa wa merkala Yesu o le kamale ko fe mai le se o ko va ye o le sa wa o le sa merkama al kamale ko finga wa fe mai le se o ko va ye ele ko se o ko fa lo lo se foga o le kamale ko kala ko sa merkama fa mai le a ko le ko mo ngel ko ma o ki do ke ko ma sa e po fa ma mole le ni sa bali sa ko mai wa umma ko fa ya la wa mau ki ngo amo pare uska alo mar fa lo fa ia o sui na te vinga ya joy na langi o fa mai na luenga na tu mai ya jao o tu fa alo ngala le e pe ya ka ko pe pa bo mai na angelo le so so nge ka ya Yesu ele sa so so nge angelo rama mai le ka so so nge angelo le na ilo angelo le la ko me fa. They are messengers of God. Hallelujah. Sa lo su markas, pa mo le fika mai ia. Wa le fa pa ina mai ato mai na to mo e fa pa ina tasilo la to puma o me le mai o ia. Ele mai su ka o mo su. E mo kwa le mai su ka o mo su. Ai mo o mo. Ela saulo mar felsipinga ve suma lo I ava mo ve kau ia pa pe mai ta watu lo sofa o so pesiatu vinga ya to tomo le galesia. That's fellowship and worship. Fellowship with one another and worship. Ele ma ka o lo so o lo saula ya Yesu o lo so Kalau msis kaka sama sekali yang ada dalam orang lihat kau mau rev po pasta, fak uso, orang rev mengapasta, boleh uso. Kau ele mai esok kau orang uso. Sesalu ngai pasta mengai rev, iya kau iya, kamu mau semua lu, suka sih semua lu iya. Oleh fa pa ina mai ato na to mo eu fa pa ina tasiro la to puma o mele le mai o ia o ila to lo solo fa pe mai o tawatu lo sofa yo so le sia foi inga i tono o le kalesia ia sumarkolo pe kau ia o to fa pe mai to fa to ia te mele fa to mai o nei ma fa na o mai le tu ia cha su fa ia nei no ia fa na o tiro tra to la fa pe foi no ia te ia Tia ia no malio leo ia ma lo tia o le tia po le so le mai ya so le mai na to no o po mai na to la ma ta o sa o destroy le o ia ma lo tia sa ka ni la o mo destroy fa o tia le o ia le ma lo o tia to destroy him that had the power of death. Ele anga si se malo o kio saka. Sumarfa. Tayo raw nga nga soli saka ngi uma. Wa le uma ko limar ka maya. And that's full gospel ku siya Roma. Kapungi ku siya Roma ka sumuleo pa ele pile fo yo na soli sa tanio tato wa ele tu e soli ele ku. Nana pa kaya. Wala la fi fo ka sa ka ngi meo oleh buala suri aku ini, ayah fio ulo ya sakang, ya, jadi ulo sakang ini file mikir ini mau destroy. Ese bang ayo ni kalan ni, jadi kau makan fifia, jauh ya kau pulang suri sakang, ngata makan ramai manusia umur satan, ayah masih keliang ay. Fe security ale tua ya manguia ga ale si ese lava fe Yesu meu po le ese pero fe con fe na luego le ese agem le foi mose eu digo mau lungo foi mose fe kwai e ko fe ka sumarfa e elo o le vai ka ko ngaluenga leaka kai o ka ko mafo fau mo tato tino ile amio valea male amio leama le foi ngau ku ngi live no Facebook live inga ia
Tommy nei tai ngei media, mangai internet, kele me vale ala iko. Pule ma ho fa o le kua ilo ma ho fa. Pikau va mo super fa. Inga wa tino tangata Yesu. Ia na le la wa sau fa o makia to destroy the one that has the power of death. Kau daya sakangi. O e wa e fa ia. You are being destroyed. And you are under my feet. E puta kule o sfikul me nga la nga mo kule parang e sfikul la mo mo mai nga mo me te ngai la lo lo fa ye ko kule ikusi va ye le mama mo foi na ko nga lo mai a Yesu fa na ngai le ka ko la ko iba de nga mo fa malo o manguia ia le wa mai le tua ma oi aleluia ia pese mai ai va ko sofa sublima o le ko fe sioki na la ki ia e o ki ngai ia o ficou ia fuga ke ko rua ka ka fa ka mai maro fe ioki ia sa wa sofa sublima vai kau ia oh haleluia va wa ia Leo no vechao ya mamone ite yana fana wa Abramo na sau fa so swami ya oi ele ka fa ngau ki wa Abramo fa ngau fa le mang mo fi ku le lang e fo le fa ngau fa ki ngo nga Abramo a fi ku le lang ya fa ya fe kaulia fi ku le lang ya na lo le ko kere ngau fa ngau eu vai dar um amo bom falar o Abramo bem hoje o fato tua ya Yesu como ele tua ya toi ka po fa o boyone nanga no foi ya que ele se nanga ko fe era para lo solo lo que siamo le mo ku le langa ya Yesu aleluya como ele tua ya toi o le ya que el problema o le akari o le akua suri fa kasi makeriso Ela é a ver por ele que vai que mo que o matito a poa ile kalesia ya wa ifa ile kalesia fa ko fa ile kalesia wa ave ye por ele ale le va ifa ile kalesia Yesu ele tu ya joy you are part of that plan hallelujah oh eu ko fa ska ya ile ku ale ele que deu foi com vai cair Viene tu ya joy, va foi ma oi. Na lo fa maulana ki sa ka ni Yesu lo langa fe fa lo langa o pinge fiti umangi wa ba ma oi. E de ko una se nganga vangi mo imo. Principalities and powers and rulers of the air. They are all under your feet. Ele nge ko fa di me na kuwa de fa ma o ke le kuwa. Aí la kusi fa mo ka fa mo fa e que le malosi o le tonu ya joy ia sau o no ve kau ia to fa na le le to ma fo ya te na to ma si o ia ya to le si o ia ya to great I see that is in you and the one that is in the world ka welima ka ve fa kasian na fuanga ki ma fuanga fa ko ngai na malolo fa to you believe Jesus and you trust Yo ngalau kalau ini yang ia ka faida kuo ya gopo mo sosongi mo fa to tuanga ele le kuo sa mo ka ngalo alam ele le kuo la ngi me o kuo mamake na le tua ya gopo pau ngale ko so ifua ma le to moni haleluya le wori tip tangate la langi ne yala ya Yesu salve ko fa it is a battle of faith pau nga me ke mamalo Palasi lolo fa kokoi lo lelea ki Apollo ki fa fefe ke renga komu ya Yesu ku lo ki Apollo lo mau. Esa oi pe fa ia. Wala to mo fa na ile to na lo ya to la. Maybe for na lo na o ta to fa tu to ala. Ka kweli malama sulvar suluiba ia.
loa mai le tulawa I tātou, uma o te dalo lea. E nga upunga I claim le tangata o le atua. Ao I kai me whai ka, whai le akua. Kau kala ki Apollo. E le kamo e whanga o le atua. E le kamo le anga e whanga o le akua. Lai lo le ki Apollo. Ai mga awhoi ki Apollo e ke loe ke mana lama iai. Ko whai kau survanu, whai kau ia. Ko lea sa se tasi le whanama I le tua. A le whanama I le tua e tasi o le ia. E le ka whoro le anga ia te ia. A kou mai le tua ia. Tātou loa mai le tulawa I tātou, uma o te dalo lea. La ke vai ko ko I lalo. Na le malosi o mo Yesu le ki sau ia. Sa o fu ka fai. Mau sa mani ka fai. Ia mau be fai. Sa o lo mahu fau. Mesia, ia o piki fiki manga o me le ku me fai le nga o mahu mau. E ku se feso e fa pu e le poto ko fa pu e fa douta. E la mar fa uta. Kai mi o ka ko I vesio le kolonga virus. E mga mia le fa uta, ia la mar fa uta. E o so fa ro ku pe me le nga. Fu foi ai. Mo ia le tolu. Ama ia le tua ia tio se fa o le kua nga. Ai sa ro ki Apollo lulu sole. Ka ku sole o pe o sa fa o le kua. Ah, fa o le tu. Aleluia. E ko o le dio, o le ko o pa. Aleluia. O le si o me mano le tua. Ele o ko pure ia nge lu le fa pe nga fa ngi fa pe ngi fa ri fa ma voluma. No. Leo o sa Yesu le sa pube ake le anga le yakako le sa ko la lo le esa lo Yesu ka kusi le vinye le mori si mero o inuma aleluya ele kuinga ya geru ye pule sa winga akali o ka ko kala nge ye al manguia nga le ko le o mai ma o koro al var maleiva mo ya le tolu var maleiva ba ko kusi o ma ko fiaf o ni tele to ya to e fa to mai ya. Fai sana te Apollo ia, o sa te tātou tauna. Mea lea le gamo le tua, le whamutia ia na mwinga te Apollo. Tātou mua i whanau mai le tua, tu te le whaia na sana. Wāro tu mātoni a te tātou le fua. Le whaiwhai na sana, wā whanau mai a toni le tua. Maoni al whamangalonga le tua e tātou olama, deliverance and forgiveness. Whamaoni ke le tua. E a ka kompiko le whai pau le skai. Kau ingi wala kikiaka ko ka ko di vai me o tuwi le lalo vai o Yesu. O nge ya me o ma marsi o manga le la langi nge le ko ila lo ila langi. O uma ka ila lo vai o Yesu. Aleluya. Le wa vai mang malo ya o le ngala u ngi le fia fil nge o ga siril malo si le ko ya o ngai lo le la langi. Ta bo mo lo Timoteo, ta bo mo fa pe fitu. E lo si ana fefele lo ya o le nganga. The spirit of power, not the spirit of fear, but the spirit of power. Pekau, vai fitu, ia vai tau ia. Mau le foi mai que tá toda na viver. Tawai, essa quase vai morrer ia. Wale mai le tua ya ditatoria na Hawaii ala langa fa marosiai spirit of power and of love and of sound mind. Ia ka kusimulmuli le lo le complete nga nga Yesu fai mo ya e kile ko fai inga lo ona fa ko ya Yesu tato tanga sala au ya ko inga le ko pa wa no mi fu lo me fa bola ele te su el par pege ele ko la fa ka share ko fa pa no kinga pecau ia sorry Roma lo ko de tu ta welima so fiku by four brand new men, brand new women. All things have passed away. Behold, all things have become new.
Fai mo ia mea le akua. Fai ngā kako. Le whatotua. O le anga sala o whenga fōu. O le whatotua ia Yesu. E leo lo so kula fongo. E ana se o lo le whatotua ia Yesu. E leo le anga sala le si per kuse yoange o le anga sala o so tula fongo. E le anga sala o whenga fōu lea. O le whatotua ia Yesu. Mo mga puko ke Yesu la mo sala. E le koe makua e Yesu la mo sala. Kai sau ia Yesu. Kai mo ia mea Yesu. Ai fai kaula i kusile o fou oi. Ku mai mai ngā luenga le lenga whakingo Yesu mai e le koe ka uala o sala ia te oi. Ia ngai for lau o koe ane kai minge koe ngā attitude of repentance. Se ia kinga e le fio mai o Yesu. O lau attitude ngai fai i le raftungo. Na mai e fua ina le raftungoa ia te la tau e whamaurano. Ai ki kere le akor ka whamauaruma. Au e la tusinga su fiku whaikau mai a tusinga mangaya. There is a ministry of reconciliation. Koe whokai umai Yesu mea whane kongi o kako mola. O le mauaruma langa o Yesu ia ngenu. Ne whai e angenu se mea ngā. Ne whai e perfecta. Le whai e mose. Le eska akar whene koe whaia. Ua na o Yesu. Hallelujah. Ia ka whai wele kusinga. E whai wa kusinga. Oh, hallelujah. Pe ia kusi e wheso le whaikau e le whaikau. E whai wa mafio a mo le tua. Whakau maua oi. Inga ia whai mafio a mo le tua. Le ainga o le tua. E le tu takata ese o topo e a maula langi au a. No whatasi ma le au paia o le a. O le ainga o le tua. Le lero ko ainga na le sana. O le ainga o le tua. Mo whakau iei oi Yesu. E ka whai mara kusina, se o lufu tasi e whamolmole, o sai mera whekau, ka whai tusina rom a mo lua kon neto tawe lima, se fulu fiku se ia o le lufu kasi whai kau mai. Ia. Menei a whai a mese tasi tatu whauia, ai me whai whauta whauia mea ua. Mea whauia mai atua ia, a whauia ia, tau i tanga ia tamu Yesu Christo. Te ia whai a te matou ka ia. Renga, renga. Menei whai a miso e tua, ia ia rangi a te ia. Le taua atu Messiah te matou, te mai fui a te matou upo le lenga. Menei o sa mani matou ke riso pe se iwa i mai le tua i ato tau e matou te rato suri matou ke riso i au tau le lenga mani atua. O wao ia na le lora sala pa ia le ia maa sala sui o tatou, i le ia le tatou mani o tonu mani atua i a teia. Hallelujah. Au anu ngalama ni me ufai e Yesu. Fai mo i alu whaotanga, fai mo i toki o leino tātou sala, e na ia whai oe ma Savali a Kiriso. Savali, ambassadors. Mo meo sui malo. Wak so a meo sui malo langi nge, tele pek fiki. Kokongi uma le malo le ali whawha mo whai, kokongi uma ma ame komiki a onga, ame komiki i wharebai. A waku o alangi. Ya kako ang pasal lagi kau susi lagi ayat. Kau angelu mengui oleh ang haleluya. Ele kikila mengui oleh aku. Ang pasal lagi. Oh ya resui malo lagi le lalu lagi ye. Nah, ya lang ave ang pasal bafo. E o ke yeka ka fesili ia ina resui malo le. Ina malo kako. Ele kau mai ngi. Fesili ya. Ai e fesidi ange ka ngaka i mea le malo le langi. A oi noe lo ang pasakali i mea le malo ka ko malo mai lang. Ai si sila la e deska mai wala au le ako. Sui malo. Ambassadors. Kama kia i umame uma osoro valele. I anu lo e anu sui malo. Ai nga pao me yo. Or kaka mongua ngai fa osoro valele. Ine keo le malo i sui malo. Fa pengala le keo le laki aoi. Tama peo leke mo i sui fai pule mo i sui malo. Le sui fai pule le muku kau lama vai kene. O le sui malo le laki. Hallelujah. Yang fai ye la uwe. Whakaya. Ele ka ko laki nge ka ko. Ia, amnia le tu he atu. Koe sau sui malo.
Dai ka penga nga su malo, ele ko ka uala wo sala ya wo mga peye malo lo sala. Na le la mo e ame fai no su malo. Ambassadors. Su yo malo le langi le lo langi ne. Ka u fe awale tua, a fe malo vo se si me malo le langi se di awe. Na, me no fe fia si me ka me malo le langi si me lo lo. Ya kolegi fa penga ka ko lang vai ka penga o ka mo le ku fa fo ba ko fa fo wa ele alu ska ka fa le ko ele alu ska ka su si malo ele alu fa ka ska ka po so ku la fo mo malo su si malo ka ba yo ma le nei pe asai na ka ho ye le la ko se me si malo esa wo fa mo que ka fa sufi ia ka ko fa yo mai lo luta si va mo fa wa mai ia o le nei a fa ia que se ta se o de fobia vai me fa auta fa mo ina me mo foi mai a o ma fa leia talu que viso o tu ina mai foi ti pa to le ma luego le leiga lagi a teia o le tawala ko sala ya te to o le nei sa fali matou Cristo que se iba yo mai na tua ya to matou te ore tu matou Cristo yo to lei mane tua wa o ia le no na sala o suyo tatou me tatou a yo to mane tua ya no mau palabra grande o si yo hoy para sala ya lo precio que le quiero